दुल्हन को साइड पोज से खड़े होने की हदायत देते हुए वो गर्दन पर मौजूद ज्वेलरी को करीब से वीडियो में लेना चाह रहा था। पीछे से किसी के टकराने से ज़रा सा ज़ाविया तब्दील हुआ तो उसने जगह बदलकर इर्द गिर्द जायज़ा लिया कि जहाँ से बग़ैर परेशानी के वीडियो बनाई जा सके। दिल फरेब खुशबू, मोतिया और परफ्यूम की मिली जुली उसे मशहूर कर गई। अब जो जगह थी वो दुल्हन के सोफ़े से ज़्यादा नज़दीक थी और वहीं से ये खूबसूरत खुशबू भी आ रही थी। बहुत ही कम उम्र कोई लड़की थी और ब्यूटी पार्लर के मेकअप ने उसे हसीन तर बना दिया था। लदे फंदे जेवरात और गहने सुर्ख रंग का गरारा ऐसा सज रहा था कि कई दफ़ा नज़रें मोड़ने पर भी बार बार देखने का दिल चाह रहा था। शादी की वीडियोस बनाने के प्रोफेशन में तो मैं कई साल से था, लेकिन कुछ कुछ दूल्हें ऐसी होती हैं कि कुछ वक्त की वीडियो में दिल भर कर देखने और आंखें ठंडी करने का मौका मिल जाता। अपनी शादी नहीं हो पाती तो क्या करें, ज़रा हसीन नज़ारे देखकर ही दिल बहला लें। 6 बहनों में दरमियाना नंबर था और अभी तक 2 बहनें बड़ी गैर शादीशुदा और 4 उससे छोटी थीं। घर में 2 कमाने वाले, वो और अब्बा। अभी अपनी शादी के लिए कहना भी घर में बदमज़गी पैदा कर सकता था। कितनी ही शादियों की मूवी बनाकर जब वो घर लौटता तो वही दुल्हन तासुरात में छाई रहती। ऐसी ही लड़की शायद मेरे नसीब में भी। कई दफ़ा जब ड्रेसिंग रूम में और रुखसती के बाद बेडरूम में लड़की की का वीडियो शूट हो रहा होता तो मुख्तलिफ़ शक्ल सूरत के दुल्हाओं को देखकर ख़ुद को उनकी जगह होने की हसरत दिल बेचैन कर देती। अक्सर जहन में आता कि कितने खुश नसीब हैं, वक्त पर शादी कर रहे हैं। इतने साल इस प्रोफेशन में रहकर कितने ही मॉडर्न, मजहबी, नीम मजहबी ख़ानदानों को देखने का मौका मिला और शादियों के मौका पर इनकी तवक्कुआत और ख्वाहिशात क्या होती हैं ये अब समझ आ चुका था। एक बात तो तय थी कि अक्सर लोग इन तकरीबात को दूसरों के मुकाबले में मुनफरद करने के मुकाबले में होते। अक्सर बुकिंग के लिए आते तो पैसे कम करवाने के चक्कर में रहते और शादी की तकरीब देखो तो शान व शौकत से आंखें खुली रह जाती। खैर ये सब तो था, लेकिन मज़ा भी था इस काम में, इसलिए किसी और काम या जॉब की तरफ ध्यान ही नहीं गया। एक तो नई नई हसीन तितलियों की तरह लड़कियां देखने को मिल जाती तो दिल बहलता और खाना फ्री और फिर ताल्लुकात भी बन जाते। वो भी ऐसी ही कोई तकरीब थी। दोस्त की तरफ से कॉन्टैक्ट मिला कि यार जानने वाले हैं और कोई भरोसे वाले फ़ोटोग्राफ़र को बुलाना चाह रहे हैं, तुम फ़ारग हो तो बताओ, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। इसने हामी भर ली। कोरोना ने वैसे ही काम बहुत मुतासिर कर दिया था। शादियों के धूमधाम ख़त्म हुई तो लोग छोटे पैमाने पर कर रहे थे और ख़ुद ही फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो भी बना लेते। शादी वाले दिन सुबह ही मूड अजीब सा था। 2 दिन पहले एक मोहल्ले के दोस्त का इंतकाल हुआ। यही कोई 25 साल उम्र होगी। महीना भर पहले धूमधाम से शादी हुई थी। कितने ही दिन की तकरीबात में अम्मा अब्बा ने दिल भर कर पैसा लगाया था। ढोलकी की तकरीब सबसे शानदार थी, जिसमें पूरी रात ही लड़के लड़कियां नाचे थे। इसने खुद बहुत इंजॉय किया था क्योंकि डांस वीडियोस बनाना इसको सबसे ज़्यादा पसंद था। हर जाविये से कैमरे का लेंस सेट करते दिल चाहता था खुद भी जाकर किसी हसीन लड़की के साथ रक्स शुरू कर दे। इस तकरीब की सुहानी याद अभी दिल में ही थी कि 2 दिन पहले ये अंधोनाक खबर मिली और डर सा बैठ गया। आज ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली, वरना काम के चक्कर में नमाज याद नहीं रहती थी। जल्दी जल्दी सारे गुनाहों की माफ़ी मांगकर सलाम फेरा और जानिमाज़। अभी ताज़ियत करने भी जाना था इस लड़के के घर। अम्मा बता रही थी मरने वाले लड़के के माँ बाप का भी सदमे से बुरा हाल है। ताज़ियत के घर में अभी तक दीवार के बाहर शादी मुबारक लिखा था। शायद किसी को उतारना भी याद ना रहा। हाय रे, दुनिया क्या क्या दिखाती है, अल्लाह माफ़ करे। गोल्डन बैंक्वेट करीब ही था घर से। अपने टीम के लड़कों को पहुंचने की हिदायत करते वो भी पहुंच गया। लड़के के भाई ने उसे वेलकम किया और बताया कि हमारी तकरीब वलीमा जल्दी ख़त्म होगी और खाना भी 9 बजे तक हो जाएगा। सबसे पहला धचका तो मर्दाना जनाना अलग इंतज़ाम पर लगा। सख्त कोफत हुई, भला अब क्या मज़ा। वो जनाना तरफ अंदर दाखिल होने के लिए मुड़ा तो पीछे से आवाज़ आई, भाई दूसरी तरफ है मर्दाना। हैरत सी हुई कि भला वहाँ किसकी मूवी बनेगी, दूल्हा तो दुल्हन के साथ ही होगा। बुझे दिल से वो अपने सामान समेत आगे बढ़ा। साथ काम करने वाले दोनों लड़के भी पहुंच चुके थे। भाई ये कहाँ ले आए आज आप, ना कोई शुगल ना मेला। एक ने दूसरे को आंख मारते हुए बज़ाहिर ज़रा अफसुर्दगी से कहा, यार हमें काम से और अपनी कमाई से मतलब, चलो अंदर चलो। तकरीब वलीमा में खाना खुलने तक यही हदायत थी कि दूल्हा इसके दोस्तों की मूवी बनती रहे। अजीब दूल्हा था कि बजाय जाकर दुल्हन के पहलू में बैठे यहाँ दोस्तों में लगा है। वो मुंतज़िर था कि कब दूसरी जानब से बुलावा आए। एक दफ़ा दूल्हा के भाई ने इसके पूछने पर स्टेज पर जाकर कुछ फुसर फेर की और फिर आकर बताया कि अभी थोड़ी देर और है। अल्लाह अल्लाह करके दूसरी जानब जाने की खुशखबरी मिली। ले जाने का तरीका ज़रा अजीब ही था कि दूल्हा बिना लड़का ही
اس سے لیے دوسری جانب بڑھا اور پھر کافی دیر زنانہ دروازے کے باہر کھڑے رہ کر انتظار کرنا پڑا۔ دولہا مستقل فون کان سے لگائے ہلکی آواز میں کچھ گفتگو کر رہا تھا۔ جتنی کان میں پڑی اس سے یہی لگا کہ اندر کوئی ہے جو ویڈیو کے بنانے پر اعتراض ہے یا مان نہیں رہا، اور اسی چکر میں دیر ہو رہی تھی۔ اس کا تجسس اب انتہا پر تھا۔ دلہن بنی لڑکیوں کو دیکھ کر دل جو اپنی دلہن کے خاکے بناتا تھا، آج اس میں بہت ہی تاخیر ہو گئی تھی۔ پہلی دفعہ اسے لگا کہ یہ دلہن کے چہرے اور جسم کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھنا اس کے لیے نشہ کی طرح لت بن چکی ہے، جس کی ڈوز لیٹ ہونے پر جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا ہے۔ اندر سے اجازت ملی تو وہ جلدی سے دلہا کے پیچھے پیچھے آگے بڑھا۔ اسٹیج تک جاتے جاتے یہ اندازہ ہوا کہ مہمانوں میں سے بہت سے رخصت ہو چکے ہیں یا رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک قدم دوسرا قدم اٹھاتے بس اس کی نظر اسٹیج پر تھی کہ آج کس دلربا کے چہرے پر نظر پڑے گی۔ اتنے سال میں یہ تو اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ کون میک اپ کی وجہ سے کلوپترا بنی ہے اور کس کے قدرتی حسن کو میک اپ نے 4 چاند لگائے ہیں، کون فطری بے باک سی ہے اور کون جھجکنے والی ہے۔ اندازہ یہی ہوا تھا کہ اکثر مولوی ٹائپ لوگ بھی دلہن کے ساتھ ہر زاویے سے تصویریں بنواتے فخر ہی محسوس کرتے ہیں۔ اسٹیج سامنے تھا اور انابی رنگ کے لہنگے میں دلربا سی لڑکی کا سراپا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، کچھ عجیب سا یوں لگا کہ دلہن کی آستین پوری تھی اور گلے کے زیورات بھی نظر نہ آتے تھے۔ چہرہ ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ دلہن نے چہرے کے سامنے ایک پھولوں کا گلدستہ کیا ہوا تھا۔ اس کی بے تابی اور بڑھ گئی۔ قریب بیٹھی ایک خاتون اس کے ہاتھ سے وہ گلدستہ نیچے کرنے لگی۔ دولہا بھی جا کر برابر بیٹھ گیا۔ ارد گرد سے چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ دلہن بار بار اپنا گھونگھٹ نیچے کر رہی ہے یا پھولوں کو چہرے کے سامنے۔ ارے بھابھی ذرا سر تو اٹھائیں اور مسکرائیں، پتہ تو چلے ہمارے بھائی کے ساتھ آپ کتنی حسین لگ رہی ہیں۔ دلہن اس بات کی جواب میں مزید سمٹ گئی۔ گھونگھٹ اٹھانا تو دور کی بات مزید نیچے ہو گیا اور پھول بھی۔ اب کہ دلہا نے بھی کچھ سرگوشی کی۔ دلہن کے کان میں کچھ تھا جو اسے مختلف لگا۔ کسی کے اصرار پر بھی لڑکی کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اب ارد گرد کا اصرار رک گیا تھا، بلکہ ایک غیر محسوس خاموشی۔ چلو بھی چلو، یہ تو تصویر کھنچوانے کے لیے پوز نہیں دیں گی، بہت پردے والی ہیں نا، رخصتی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پیچھے سے آ کر کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جب دلہن کھڑی ہونے لگے گی تو ہم اس کے ہاتھ سے پھول لے لیں گے اور آپ فوراً اس کے چہرے کی تصویر لے لیجئے گا۔ دلہن کھڑی ہو گئی، پھول لے لیے گئے، لیکن اس نے کیمرے کا اینگل اس لڑکی پر سے ہٹا لیا تھا۔ کوئی احساس تھا جس نے اسے اس خیانت سے روک دیا۔ اپنی نظریں بھی اس سمت سے ہٹا لی تھیں جسے دیکھنے کے لیے پہلے اس کا رواں رواں منتظر تھا۔ کب رخصتی ہوئی اور سامان سمیٹ کر وہ گھر آیا، لیکن آج دل بے چین سا تھا۔ ہر تقریب سے واپسی پر اپنی دلہن کا خاکہ لیے جو وہ آتا تھا، آج وہ تصور کچھ مختلف تھا۔ کیا میں جسے اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گا اس کے چہرے اور جسم کے خد و خال پر کسی کی گستاخ اور میلی نظر برداشت کر پاؤں گا؟ کیا میں جن لڑکیوں سے چہرے کا ایکس رے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ چلتا ہوگا، سب مجھ سے اعتماد کر کے شرافت کا مجسمہ سمجھ کر بلاتے ہیں، میری خیانت سے لا علم ہیں، کیا اس بد دیانتی سے میں پرسکون رہ سکوں گا؟ اس کے دل نے احتجاج کیا۔ خود سے خفا ہو کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ آج اس کی دلہن کا تصور مختلف تھا، مکمل لباس میں، چہرے کو پھولوں سے ڈھانپتی ہوئی، کوئی باحیا لڑکی جس کی زندگی میں آنے سے پہلے اس نے اپنی زندگی کو سمت کو درست کرنا تھا۔